Je voudrais vous féliciter pour la victoire. Aujourd'hui, on a vu le niveau. On a vu que Mohamed Haï, son niveau n'est pas le même, il a un peu diminué. Le témoin que toutes les mesures offensives d'Ismaïl, c'était du côté de Mohamed Haï. Qu'est-ce que vous dites du niveau de Mohamed Haï qui a baissé aujourd'hui? Autre chose, une autre question, votre évaluation pour Ali Maloul après son retour. Vous voyez son retour. Mohamed Haï n'était pas. Non, ça, je ne suis pas d'accord. مش متفق مع حياتك في حته محمد هاني. Les autres équipes avec des bons joueurs, ça c'est clair. Et Ismaïl, ils ont quand même aussi dans la phase offensive des joueurs très dangereux. Et comme défenseur, tu ne peux pas gagner tous les duels. Hein. À mon avis, il a fait un match qui est juste. Et يعني انا مش متفق مع حياتك في حته محمد هاني. احنا بنلعب مع فرقه فيها لعيبه كويسه، وطبعا كان مدافع يعني عندهم حلول، يعني اللعيبه بتاعتهم عندهم حلول، وكان مدافع مش ممكن ياخد كل الكور، مش ممكن يقطع كل الكور، يعني ممكن يبقى يقطع بعض الكور تعدي من ناحيته زي ما حضرتك بتقول بيعدي من ناحيه محمد هاني، ده طبيعي بالنسبه لاي مدافع، بس هو شايف ان اداؤه كان كويس النهارده. Ali Maloul, votre évaluation d'Ali Maloul après son retour, comment vous voyez la performance d'Ali Maloul? Alors, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je répète, hein, je ne vais pas juger des joueurs personnellement. Hein. Je dis de notre équipe, de temps en temps, je fais une remarque de quelques joueurs. Moi, je suis content qu'il est de nouveau avec nous. Mais je ne vais pas dire des détails sur une performance des joueurs. بالنسبه لعلي معلول تقييمه بيقول هو ما بيحبش يعمل تقييم يعني على الملأ في مؤتمرات، هو زي ما بيقول لحضرتك هو بيحب حاجه زي كده بيقولها في كل مؤتمر، بيحب يقولها مع داخليا جوه الفريق، بس هو سعيد بعودته وبرجوعه تاني للفريق. السؤال الثاني دو كيستيون. La blessure de Rami Rabia, c'est grave. Il a eu des problèmes musculaires et c'était aussi une protection hein, parce qu'on a beaucoup de matchs et c'était le moment aussi de donner des minutes pour la première fois après son absence de Saad. Et oui, c'est une protection, je ne pense pas que c'est si grave. هي مشاكل عضليه، مشد عضلي، وانا بس فضلت ان اريحه عشان عندنا ماتشات كتيره بعد كده، وكانت فرصه ان ادي لسعد سمير بقى له فتره بعيده عن الفرقه، ان ادي له بعض الوقت ان ينزل وياخد ثقه، خصوصا ان في ماتشات جايه محتاج اللعيبه كلها تبقى جاهزه. فيليسيتاسيون. اخر سؤال. اتفضل سؤال. Félicitations pour la victoire d'aujourd'hui. Maintenant 21 points de 7 matchs consécutifs sans faute. Les supporters de Ali ont maintenant l'habitude de voir son équipe gagner toujours. Quelle est la difficulté à chaque fois, la mission plus difficile, parce qu'à chaque fois vous devez gagner. Et le niveau, ça augmente. Mais Ismaïl maintenant. Avec l'accumulation de matchs, comment vous voyez votre mission? Alors, vous savez aussi comme moi, hein, le foot est de temps en temps fou. Hein. On demande tout le temps des victoires. Moi, je suis pour ce moment-là très content. وبقول حاجه طبعا حاجه عارف كره القدم دي مجنونه، الواحد طبعا بيتمنى يكسب، ودلوقتي لغايه دلوقتي انا راضي الحمد لله، ماشيه الدنيا زي ما انا عايز، ماشيه النتائج زي ما انا عايز. Pour tout, je ne regarde pas seulement le résultat, je regarde la progression de tout le monde. Et pour ça, je suis aussi très content. Mais c'est clair, hein, si tu gagnes, tu as toujours des difficultés encore un peu plus de continuer de gagner. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est le meilleur boulot. Et on va tout le temps faire notre meilleur boulot. Et si on va perdre une fois, c'est aussi le foot, ça c'est la vie. Mais on va essayer de gagner des matchs. بيقول لحضرتك طبعا انا سعيد بالفوز، بس الفوز مش كل حاجه، يهمني برضو الاداء، ويهمني احس ان في تطور في الاداء الفني، ان في تطور فني حصل للعيبه، وانا سعيد بده. وطبعا طبيعي اي مدرب عايز يكسب كل الماتشات، بس لو حتى حصل هزيمه مره ولا حاجه مش هي الدنيا دي كره القدم، بس احنا نحاول نبذل كساره جهدنا ندي افضل نتائج في الماتشات الجايه، عشان كل مره بنكسب المهمه بتبقى اصعب لان بيبقى عليها ضغوط اكتر. كابتن مرشد اتفضل. Félicitations pour le match. Journaliste, félicitations pour la victoire d'aujourd'hui. 21 points de 7 matchs. Vous étiez très passionnant avec Laurent Morsin, il devait sortir. Il n'avait pas joué un bon match pour vous, vous n'avez pas remplacé, vous avez donné beaucoup de temps à jouer. Et votre point de vue pour le prochain match contre l'Ittihad d'Alexandrie, comment vous voyez le prochain match? Alors d'abord, comme je l'ai déjà dit, je répète encore une fois, je ne vais pas juger des joueurs ici. زي ما قلت انا مش هقيم لعيبه بتاعتي يعني على الملأ في المؤتمر.
Ça c'est un sport avec plusieurs joueurs ensemble et on a toujours des joueurs qui jouent un peu mieux que des autres, mais je ne vais pas juger les joueurs. دي رياضه، في لعيبه طبعا بتلعب احسن من، يعني كل لعيبه بتلعب مع بعض، وفي لعيبه بتبقى اداء احسن من غيرها، بس ده مش معناه ان انا هقيم او هنتقد لعيبه على الملأ. Nous gagnons ou nous perdons comme équipe. احنا بنكسب او بنخسر كفريق كامل كلنا مع بعض، مش افراد، Et on a besoin de tout le monde. ومحتاجين لعيبه كلها تكون موجوده معانا بمجهود. Et aujourd'hui, on a gagné ce match-là. Ça veut dire on est heureux maintenant. Et à partir de demain, on va préparer le prochain match. Et je sais aussi ça va être très dur, le prochain match. Mais pour ce soir, on est content pour ce match-là. Et j'aimerais pas encore discuter des choses qui vont arriver le prochain match. بقول لحضرتك النهارده احنا كسبانين ففرحانين فبنحتفل بالفوز، نخلي الماتش يبتدي نحسب له من بكره ماتش الاتحاد. فانا النهارده بس هعيش فرحتي انا مع لعيبتي وهبقى سعيد، وبكره ابتدي افكر في ماتش الاتحاد يعني شكله ايه بالنسبه لي وازاي هعدله فرقتي. Piste pour la victoire, les 3 points d'aujourd'hui. On sait avoir un record. La saison 2005-2006, il avait un record, 11 victoires consécutives. Vous êtes 7e victoire, vous vous approchez du record. Vous pouvez casser le record de Manu José da Silva qui l'a fait en 2005. Je vous dis la vérité, c'est pas un but. بقول لك الحقيقه ده مش هدف من اهدافي، ده مش هدف بالنسبه لي. Mais j'ai même pas su ça. Et pour moi, je répète encore une fois et toujours, d'abord tout, la progression. Hein, de temps en temps, on regarde que le résultat, mais comme entraîneur, hein, parce que ça c'est le sport. De temps en temps, il y a la chance, après il y a malchance. Pour moi, c'est important comment l'équipe progresse et pour ça, je suis très content. بيقول لحضرتك انا حتى اول ما اعرف منك المعلومه دي مش عارفها، وده مش من طموحاتي ولا من احلامي ان اكسر رقم قياسي. انا اهم حاجه عندي اداء فرقتي، وانا بكررها مره ثانيه، مش بس النتائج مهمه بالنسبه لي، بس التحسن والتطور الفني للعيبه اللي بتحصل من ماتش لماتش، اللي بتحصل على فرقتي من ماتش لماتش، واللي انا بلحظه، وده هو بالنسبه لي ده المكسب الحقيقي. شكرا.